Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Zikir Petang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Daun. 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 Bawang. Bawang. Ujian. Daun. Ujian. Gudang. Ujian. Ujian. Cucian. Cucian. Cacian. Gajian. Cacian. Jajingan. Cacian. Gajian. Cacian. Cacingan. Cacian. Cacingan. Sampingan. Asihan. Kakian. Cucian. Kasihan. Kacingan. Kasihan. Kasihan. Kacian. Kasihan. Kacingan. Kasi. Ci. Kasingan. Kasihan. Kajikan. Kajingan. Kasi. Ci. Han. Kasian. Kasi. Ci. Ci. Si. Ci. Si. Si. An. Kasian. Makan malam. Malam. Makan malam. Malam. Makan malam. Malam. Makan. Bangai. Makan. Bangan. Badan. Makan. Badan. Makan. Makan. Malam. Makan. Balan. Makan. Makan. Makan malam. Makan malam. Malam. Makan. Malam. Makan malam. Makan. Malam. Malam. Nah, lanjut. Makan malam. Malam. Makan. Makan. Malam. Makan malam. Nah. Topi. 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 Kopi. Topi. Kopi. Topi. Pipi. Pipi. Ah, ketua laki ya. Papi. Babi. Papi. Papi. Pa. Papi. Papi. Nice. Lanjut ya. Naik motor. Naik. 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 Naik motor. Motor. Naik motor. Suka. Kuda. Suka. 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 Tuga. Su. 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 Cu. Su. Su. Ka. Sa. Ka. Ca. Ka. Suka. Susah. Suka. Su. 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 Ka. Ka. Ga. Ka. Ka. Suka. Suga. Suka. Susah. Su. 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 Ka. Suca. Su. 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 Ka. Su. Ka. Ca. Ka. Ka. Suka. Du. Su. Duka. Su. Kuda. Duka. Duka. Suka. Duka. Kuda. Duka. Suka. Duka. Duka. Du. 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 Ku. Du. Ku. Du. 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 Ku. Du. Oh. Narik banget. Du. Du.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suka. Kuda. Suka. Suka. Kuda. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kurma. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dapat melaksanakan ibadah saum kita, qiyam Ramadan kita, tilawah kita, dan rangkaian ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang selanjutnya. Namun andaikan ini menjadi Ramadan terakhir kita, semoga ini adalah menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga ini menjadi penutup amal kita yang terbaik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah potongan hadisnya, beliau mengatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidak ada seorang pun yang tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan menaikkan derajatnya. Hadis tersebut menjamin balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang tawadu atau merendahkan hatinya. Menghilangkan kesombongan, ya, tinggi hati, merasa hebat, dan segudang penyakit hati lainnya. Maka Rasulullah SAW sampai bersabda,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji sawi sekalipun. Ini semuanya ya menjadi pengingat kepada kita, karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang benar terhadap hal tersebut seharusnya tidak melahirkan orang kaya yang merasa lebih hebat dibanding lainnya. Pejabat merasa lebih terhormat ketimbang rakyatnya. Kiai merasa lebih besar daripada santri-santrinya. Atau generasi tua merasa lebih tahu tentang apapun ketimbang yang muda. Hadis tersebut seharusnya cukup membuat kita sadar dan takut. Hal ini dikisahkan ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, khotiman rahimakumullah, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya, ya segudang amal soleh lainnya, tidak menjamin seseorang masuk surga kan? Jika dalam hati mereka masih ada setitik kesombongan. Bahkan pejabat setingkat presiden, raja atau perdana menteri, artinya yang paling tinggi dalam struktur sebuah negara, itu tidak berhak sombong. Ya, dikisahkan tadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diceritakan seseorang yang gemetar, ya, dia gemetar ketakutan ketika akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipersepsikan oleh orang tersebut sebagai raja di raja. Nah, ini dianggapan orang-orang di luar Islam saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah raja di raja, penguasa di atas penguasa, yang bisa menguasai semua. Jadi orang ini ketika akan bertemu dengan Nabi, gemetar, ketakutan. Wah, saya mau ketemu raja ini. Ya, pasti bayangannya ya gimana lah layaknya seorang raja kan? Dengan pakaian kebesarannya, duduk di atas singgasana, ya, kemudian para pengawalnya, prajuritnya, kalau kita mungkin dayang-dayang mungkin ya, yang siap ya ngipasi Nabi misalkan, ya, atau dengan makanan yang sudah tersedia, itu persepsinya. Jadi takut, gemetar nih mau bertemu dengan raja. Rasulullah SAW justru bersabda kepada orang tersebut, sungguh hina engkau. Maksudnya sungguh celaka engkau. Wailun laka. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan dendeng di Mekah. Ya, subhanallah. Betapa agungnya ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah, yang beliau adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan, ya, raja kalau kita sebut, begitu, panglima militer, pengusaha sukses, pendidik yang sukses juga, berpengalaman, sekaligus orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu. Ternyata tidak ada sedikit pun kesombongan dari beliau. Padahal semua jabatan yang ada saat ini mungkin di zaman kita itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi? Secara jabatan, kedudukan beliau, semua dimiliki oleh beliau. Tapi tidak pernah beliau menampakkan bahwa beliau lebih hebat. Kesombongan misalkan dalam kehidupannya, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tidak pernah beliau menampakkan bahwa aku lebih hebat dari kalian. Ya, dan banyak sekali riwayat-riwayat Nabi tidak jarang meminta nasihat kepada sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar dan Umar. Seorang Nabi. Nabi tidak jarang duduk bersama dengan para sahabatnya. Kalau lesehan-lesehan duduk, ya, berjamaah kumpul. Itu kan menunjukkan Nabi bukanlah sosok yang sombong, sosok yang tinggi hati, sosok yang angkuh.
pelajaran ketawaduan itu, ikhwatu iman rahimakumullah, bisa kita ambil dari ibadah saum kita. Ibadah saum mengajarkan kita tawadu. Ternyata baru dikasih lapar haus oleh Allah 13-14 jam saja, kita sudah tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan sama sekali. Apa yang kita sombongkan? Ya. Saat kita kemudian diperintahkan oleh Allah menahan lapar, menahan haus, dan menahan perbuatan-perbuatan ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata seperti ini kondisi kita. Makhluk yang begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah saum, ibadah puasa yang memberikan pelajaran kepada kita tentang ketawaduan. Tidak ada yang patut kita banggakan, ikhwati iman rahimakumullah, di muka bumi ini. Semua pada hakikatnya adalah titipan. Yang namanya titipan berarti ada pemilik aslinya. Dan suatu saat pemilik aslinya itu akan mengambil apa yang dia titipkan kepada kita. Kapanpun, dengan cara apapun, itu hak yang memilikinya. Kita hanya dititipi. Jadikanlah hidup kita itu hanya merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Karena kalau merasa memiliki, berat untuk kita melepaskannya. Dan kemudian kita menganggap itu tidak ada pertanggungjawaban karena merasa itu milik kita sendiri. Tapi kalau kita merasa dititipi, kita akan sungguh-sungguh menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban di balik itu semua. Ibadah saum mengajarkan kita untuk lebih tawadu. Tidak ada yang patut disombongkan, ya, di hadapan manusia sekalipun, apalagi tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama, hamba Allah. Ibadah saum mengajarkan kesetaraan. Tidak ada misalkan karena dia presiden saumnya hanya 2 jam, ya. Kemudian menteri 3 jam atau 4 jam, nanti kemudian gubernur, wali kota, bupati, ya, atau strata pendidikan yang S3 puasanya cukup 4 jam saja, S2 6 jam, ya. Itu kan kasihan yang SD, ya. Bisa buka puasanya tengah malam nanti. Ternyata tidak. Semua sederajat, setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hadis yang tadi di awal dibacakan, tidaklah orang yang tawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin kita merendahkan hati kita di hadapan manusia dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan manusia dan seluruh makhluk Allah lainnya. Kesombongan hanya milik Allah, keangkuhan hanya milik Allah. Itulah pakaian Allah. Tidak pantas kita seorang hamba menggunakan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته